जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ शेख मिलाद फर एडवोकेट हाजिर है। जी नाज़रीन, आज हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं ताज़रात पाकिस्तान का, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है पूरे पीपीसी में, ना बल्कि पीपीसी में बल्कि टोटल जितना लॉ है उस सब में जो हमें लॉ की तरफ चीज़ खींच के लाती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है, वो यही होता है जो हम फिल्मों और ड्रामों हर जगह पे देखते हैं जी। मर्डर केस, कत्ल का मुकदमा। आज हम कत्ल के मुकदमे में बात करेंगे। हमारे पास इसकी डेफिनेशन 299 में और इसकी जो कत्ल अम की डेफिनेशन 300 और 301 में और इसकी पनिशमेंट 302 में। हम इसकी चार जो काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसकी वन बाय वन हम एक लेक्चर की सीरीज़ बनाएंगे। आज हम सिर्फ कत्ल अम्द करेंगे और उसकी डेफिनेशन करेंगे। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ स्टार्ट पे ही कि कत्ल की जो है वो चार किस्में हैं। एक तो कत्ल आमद है, जो इंटेंशनली किसी का मर्डर करना। फिर उसके बाद कत्ल शबीह आमद है, यानी उस तरह की शबीह किसी कत्ल की। फिर उसके बाद जो कत्ल ख़ता है, किसी का गलती से कत्ल कर देना। और उसके बाद कत्ल बिस्सबब, जो सबब बन जाए अनलॉफुल एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कत्ल है। अब हम देखते हैं कि जी कत्ल की 299 में डेफिनेशन क्या हैं और ये चैप्टर का नाम है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करें। तो आइए इसकी जो चंद डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। जिस तरह अडल्ट है या अर्श है, अर्श की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। हमने ये सारी डेफिनेशन जो है वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 पीपीसी में भी पढ़ी थी। और इसमें जो अर्श है उसका क्या है जी, द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड द विक्टिम ऑफ द हायर्स अंडर दिस चैप्टर। जो विक्टिम जिसका मर्डर हो गया उसके जो लीगल वारस हैं, हायर हैं, वो डिसाइड करेंगे अर्श की जगह। फिर इसके बाद जी दमन है। इसका क्या मतलब है दमन, द कंपनसेशन डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड। ये कोर्ट जो है वो डिटर्मिन करेगा कि जो है वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद दियत है, द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हायर्स ऑफ द दियत। सेक्शन 23 जो है वो कंप्लीट बताता है कि कितनी होनी चाहिए। वैसे जो दियत की कम अज़ कम जो कीमत है वो अब 42.5 लाख रुपए से एक्सीड कर गई है, जो कम अज़ कम है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। फसादुल फ़र्ज़ अर्ज़ क्या है जी, ये इंक्लूड्स करता है द पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी उसका माजी में उसने पहले कोई इस तरह का गुनाह किया है या कोई क्रिमिनल एक्चुअल क्रिमिनल है या नहीं। वेदर ही हैज़ एनी प्रीवियस कन्विक्शन और द ब्रूटल शॉकिंग मैनर इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विच इज़ आउटरीजियस टू द पब्लिक कंसाइंस इफ द ऑफेंडर इज़ कंसीडर्ड अ पोटेंशियल डेंजर ऑफ द कम्युनिटी। जी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका जो अगर वो एक्चुअल ऑफेंडर है या नहीं है, उसका पास जो है वो हम देखेंगे। फिर इसके अंदर आगे दो चीज़ें आ गई, इकराह ताम और इकराह जो नाकिस। अब ताम से आपको आ जाएगा खुद ही कि पुटिंग एनी पर्सन हिज स्पाउस और हिज वाइफ ब्लड रिलेशन विद द डिग्री ऑफ मैरिज इन फियर इंस्टेंट ऑफ डेथ इंस्टेंट परमानेंट रिपेयरिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू सोडोमी ज़िना बिल जबर। इकराह ताम किसी की मर्जी, और नाकस यानी ना, एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराह। ठीक हो गया जी। अब इसके आगे किसास। किसास क्या है जी, जिस तरह पुराने मजीद में भी है किसास, कत्ल का बदला कत्ल, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। यानी ये जो है पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, उस पार्ट पे उसी बॉडी पे जो है वो ये आपको दी जाएगी। ये टोटल डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 299 पाकिस्तान पिनल कोड पाकिस्तान के तहत। अब कत्ल कत्ल अम्द जो है इसकी डेफिनेशन 300 और 301 में इसकी दो जगह पे डेफिनेशन दी गई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। हुएवर विद द इंटेंशन। अब यहाँ पे देखें कोई भी इंटेंशन का वर्ड स्टार्ट पे आ गया। जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम कॉमन जो इंटेंशन है सेक्शन 34 302 के साथ हम 34 सेक्शन भी लगवाते हैं इसी वजह से। और कॉजिंग डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजर्ड टू अ पर्सन। अब होता क्या है, आपने पहले से एक प्लान बनाया है कि मैं फ़लाँ शख्स को जो है वो हर सूरत मारूँगा। आप गन लेके जाते हैं, गन लेके जाके उसको शूट कर देते हैं। आप यहाँ पे शूट करते हैं,
اب ایک اور چیز میں یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں، یہ فلم و ڈراموں میں ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ سامنے 20 میٹر کی دوری پہ جو 30 بور کا ریوالور جو پسٹل ہے یا 32 بور کا ریوالور ہے، اس سے آپ جب شوٹ کریں گے تو آپ کو آپ کی ایگزیکٹ جگہ پہ جو ہے وہ کبھی بھی وہ جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے اس جگہ پہ کبھی بھی گولی نہیں لگ سکتی۔ تو کسی نے بہت قریب سے کسی کو مارا اور اسی ارادے سے مارا، اب ارادہ تو جو ہے وہ ہم نے کس طرح ثابت کرنا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی اس نے مارنے کے ارادے سے اس کو گولی ماری۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ڈرانا ہے تو آپ لوئر پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہاں پہ ماریں گے، ٹانگ پہ، ہاتھ پہ، بازو پہ، پاؤں پہ، آپ اس جگہ پہ گولی ماریں گے۔ اگر آپ نے کسی کو جو ہے واقعی مارنا ہے تو آپ فیس پہ ماریں گے، اس کے ہارٹ پہ، چیسٹ پہ، آپ ان جگہ پہ ماریں گے جہاں پہ اس کی جو پوری باڈی پہ ڈیمیج ہو جائے اور اس کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہو جائے۔ By doing any act which is in the ordinary course of nature، اب ordinary course of nature میں وہ کیا ہے جی، likely to cause death or with the knowledge اور وہ جانتا ہو that this act is so imminently dangerous کہ بہت زیادہ یہ خطرناک ہے that it must in all probability cause death، اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، cause death of such person is said to commit قتل عمد، تو یہ قتل عمد کہلائے گا۔ اب 301 میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے ہم اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے، کازنگ ڈیتھ آف پرسن ادر دین دا پرسن ہوز ڈیتھ واز انٹینڈیڈ، اگر اس کی موت واقع ہو جائے جس کی اس نے ارادہ کیا تھا اس کے علاوہ، ویئر اے پرسن بائی ڈوئنگ اینی تھنگ which intends or known to be likely to causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause such an act committed by the offender shall be liable to قتل عام، یعنی he neither intends nor knows himself to be likely cause to death، اس کی موت جو ہے وہ اس کو پتہ نہ ہو کہ جی واقع ہو جائے لیکن اس نے مارا اسی ارادے سے ہے تو اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے۔ پنشمنٹ کیا ہے جی، اوبیسلی پہلی تو قصاص ہی ہے، 302 سب سیکشن 1 جو یہ ہے قصاص ہے سب سے پہلے تو اوبیسلی وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا، پھر اس کے بعد بی میں پنشمنٹ ود ڈیتھ امپریزنمنٹ فار لائف ہے، اب جو امپریزنمنٹ فار لائف اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سینٹینس ٹو ڈیتھ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایز تعزیر having regard to the facts and circumstances of the case if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available۔ اب اس کے بعد punishment with imprisonment for the description for a term which may extend to 25 years، 25 سال اس کی قید بھی ہو سکتی ہے، where according to the injection of Islam punishment کے ساتھ not applicable، یہاں پہ قصاص جو ہے وہ applicable نہیں ہے۔ provided that nothing is clause C shall apply where the principle of fasad fil arz is respected and in such cases only clause A اور B shall apply، جہاں پہ clause A اور B جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے باقی سیکشن جو ہے وہ آج کریں گے یا نیکسٹ کریں گے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو اگر کوئی امپورٹنٹ ہمیں لگا، ادروائز پھر اس کو نیکسٹ ہم اپنے دیکھیں گے۔ سیکشن 303 ہے اس کے اندر قتل کمیٹڈ انڈر اکراہ تام اور ناقص، یعنی مکمل قتل اور نامکمل، تام اور ناقص وہ ہے جی، اس میں ایک تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ جو اکراہ تام ہے shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years shall not be less than 10 years، 10 سال سے نیچے نہیں اور 25 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے، یہ تام ہے۔ اور ناقص میں کیا ہے جی، قتل committed by him and the person causing اکراہ ناقص shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years، 10 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب 304 میں جو ہے وہ پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص، یہاں پہ ہم قصاص کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ قصاص جو ہے وہ کس طرح کیا کرتا ہے۔ پھر 306 میں جو ہے 305 میں سوری اس کے بعد جو ہے وہ ولی کی ڈیفینیشن ہے کہ جو ولی ہے اس کا کوئی گارڈین جس کو ہم ولی کہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اینڈ پہ ولی کون ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا حکمران ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر 306 میں قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص، جہاں پہ لائبل نہیں ہوتا قصاص میں۔ 307 میں ان وچ قصاص فار قتل عمد شل ناٹ بی انفورس، جہاں پہ قتل عمد جو ہے وہ انفورس نہیں ہوتا۔ 307 میں یہ ہے، اور اس کے بعد 308 میں پنشمنٹ قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک۔ اور اس کے بعد 9 میں ریور آف، یہ اب 308 تک جو ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ سیکشن میں نیکسٹ اپنی جو کلاس ہے اس کے اندر دیکھیں گے
कंपाउंडिंग ऑफ किसास और ये वो, या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है। आज हमने कत्ल अम जो है वो कंप्लीट किया, और इसकी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इसका फर्दर जो प्रोसीजर है वो हम CRPC में आप डिस्कस करेंगे। इसमें QSO का क्या रोल है, पुलिस रोल क्या है, वो हम अलग अलग सेक्शन करते जाएंगे। अभी इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए होता है पाकिस्तान का सेक्शन 302, और उसमें कतरे अम इसकी 4 पॉइंट में से आज हमने